बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन हम टॉपिक थे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। Now Dalton atomic theory na waqt among the Dalton introduction go in Dalton तारुफ जो Dalton सोको Now Dalton तारुफ की रुबे दराजी पैदाइश हो Now John Dalton born in a poor weavers family in 1766 in England वही जॉन डाल्टन चिकम दे आया गरीब खानदान के पैदाइश हो इंग्लैंड के 1766 और दो सूबो वीवर वही जोलाहा यानी कपड़े यानी तारुन नवाई कपड़े जोड़ोले आगे खानदान सरा डाल्टन ताल्लुक सातो आगे नरोस्तु गया ही began his career as a teacher at the age of 12 यानी फॉर 12 कालों के गया डाल्टन टीचर जोड़ो यानी उस्ताद शो आगे न गया यानी उस्ताद नरोस्तु वकाल नरोस्तु डाल्टन गया द स्कूल प्रिंसिपल जोड़ो यानी 7 years later he became a school principal then नरोस्तु he spent most of his life there teaching and researching then also the खपल जवान चिकम दे दाखिल पर प्रिंसिपल है पर पोस्ट मनी ज़्यादातर आखिर के तेल को और रिसर्च पे वर्षरा का दिन also को इंदे हो पैदाइश को 1766 की ब्याह को 1808 के 1808 की he presented in the पेश का his atomic theory which was a turning point at the study of matter in study of matter बारह के दिन मख्यूम डेमोक्रेटिक स्पल थ्योरी पेश हुआ वो 1808 के जॉन डाल्टन स्पल थ्योरी पेश का जगह टर्निंग पॉइंट हो द मुताले के द मेटर द स्पल थ्योरी लनू वर्क इन टाइटल वर्क को अला ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी नोस गोरा दिन रोस्तो नंगुरु डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दे कम पोस्टुलेट दे अगब जो लखपल पोस्टुलेट इन पॉइंट कम को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रुबे पोस्टुलेट द मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम गुरदा पॉइंट को 400 BC मखी डेमोक्रेटिक्स दा वर्ड यूज करू जे वर्ड एटम रिलेट टू द एटमस ना और द ग्रीक वर्ड एटमस मीन indivisible particle दा ब्या दिन रोस्तो यानी 420 इन रोस्तो को 19th सेंचुरी की 1808 की ये तकरीबन 2000 का रोस्तो क्या डाल्टन रा या दस थ्योरी पेश कर रुबे पॉइंट दा मादे चला आगे जोड़ा वड़ो पार्टिकल ना आगे पार्टिकल दसोई एटम ब्या देख से एटम इज indivisible particle नूरा दाम 420 मख के डेमोक्रेटिक्स वीडियो के एटम आर indivisible particle इन डाल्टन मुताबिक एटम सॉलिड बॉल एटम आर जस्ट लाइक ए सॉलिड बॉल मतलब है द indivisible दे नाकाबिल तकसीम मतलब है जिला एटम दे एटम ना नूर शीशे यानी द एटम मातोले नूर नशु यानी दे नूर ओड़ो तम कन्वर्ट कोले नशु दा पॉइंट टू एटम इज indivisible particle देन रोस्तो एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड मतलब है कि एटम पतिन के रिएक्शन के नमन जोड़ोले शु और न एटम मन खत्मोले शु दे मतलब है कि केमिकल रिएक्शन की परस करे Fe दे प्लस S तो HES नदा सल्फर और आयरन आपस के रिएक्शन की नदा मन सल्फर खत्मोले शु ना आयरन एटम खत्मोले शु और दिन अब सिर्फ जुड़ी है FeS यानी बड़ी चीज बचना जुड़ी उदा डाल्टन बल पॉइंट विच एटम नमंगा क्रिएट कोलिशु ने एटम मंग जुड़ोलिशु और न एटम मंग डिस्ट्रॉय कोलिशु न पदे एनवायरनमेंट के यूनिवर्स के टोल एटम जी कम भी आगवा कांस्टेंट न दा से वाकई और न दा कमी बल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज शेप्स मास एंड आल्सो अदर प्रॉपर्टी पूरा several number of points दा हुए atom of particular element the atom की कमी और खास element are identical एक जैसे यो शांति बस सके size क्या यो शांति shape क्या हो यो शांति mass क्या हो यो शांति और no physical property among the two elements of यो शांति जैसे atom of the same element the same element की निराकत atom size shape
ماس او نور پراپرټي چې کوم دا یو شانتي اوس کو موږ وګورو موږ څه کدا ده زنک پاوډر دی زنک پاوډر دا موږ څه ایلیمنټس دي اوس ګوره د دې ایلیمنټس او ټول سلفر دا کدا موږ وګورو دا موږ څه سلفر ایلیمنټ څه وګورو د سلفر ایلیمنټ د سلفر ایلیمنټس کې موږ یو اټم وګورو نو د دې سایز او شیپ او ماس د دې زنک پاوډر د ټولو به یو شان دي او که بیا موږ دې سره بل وګورو سلفر ګوره که دا سلفر دی نو د سلفر ایلیمنټس موږ وګورو ګوره دا سلفر دی او دا زنک دی ګوره ادر پراپرټي کې فزیکل پراپرټي دا راځي نو فزیکل پراپرټي د دې رنګ کوم وګورو نو هغه زیړ دی او د دې رنګ کوم وګورو هغه سپین دی نو ډالټن دا وایي چې یو ایلیمنټ سي دا هغه اټم ټول اټمونه د هغه سایز او شیپ او ماس او نور پراپرټي نو فزیکل پراپرټي ظاهري صورت ګوره د دې کلر هغه نه بدل دی خو د سیم ایلیمنټ هغه یو شان دی دا شان اوس کوم وګورو آیرن ته دا آیرن دی موږ سره ګوره دا آیرن دی نو دا آیرنس ایلیمنټس دي او دا ایلیمنټ جوړ د اټمونو نه د آیرن ټول اټم چې کوم هغه سایز کې شیپس کې ماس کې او ټول پراپرټي هغه سیم ان دا څلورم پوینټ دا اټامک تھیوري نه اټم د سیم ایلیمنټ سي دا زنک دی او سلفر دی نو که سیم ایلیمنټ دی نو د سیم ایلیمنټ ټول اټمونو سایز او شیپ ماس او نور دا پراپرټي به یو شان دي उस देखिए बल पॉइंट्स थे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी एटम की कम दी द डिफरेंट एलिमेंट द मुख्तलिफ एलिमेंट्स एटम अगर यौ बल नसी डिफरेंट पे अगर प्रॉपर्टी की नंबर दे प्रॉपर्टी कराजी दे मास पर डिफरेंटली साइज बाय डिफरेंटली और नोर प्रॉपर्टी की कम जा अब यौ बलना डिफरेंटली फॉर एग्जांपल उसमें से करेंगे सल्फर दे जिंक दे और आयरन द डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट शो दे एटमोनो प्रॉपर्टी इन सल्फर मास आगा पर डिफरेंटली द जिंक ना द जिंक मास आगा पर द आयरन ना डिफरेंटली ना शाम साइज शो नो साइज पर सल्फर डिफरेंटली द जिंक पर डिफरेंटली और द आयरन बा डिफरेंटली उस नोर प्रॉपर्टी शो नोर प्रॉपर्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी उमराजी और केमिकल प्रॉपर्टी उमराजी नो आगा बंग द सल्फर द जिंक और द आयरन यो बनना डिफरेंटली ये मतलब है कि उस गोरा बंग सारा फर्ज करे द जिंक ने द जिंक शो और द और सारा सल्फर शो गोरा उसके दीदी मंगा मख के फिजिकल प्रॉपर्टी जुगुरु नो फिजिकल प्रॉपर्टीज के द सल्फर ज़ीरा रंग के और द और सारा जिंक शो नो जिंक स्पिन रंग के शो नो द गोरा दे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थी केमिकल प्रॉपर्टीज कोमंग दा वायु दा मंग सरा बलवार सरा आयरन शो नगोरा दे द्रेव वाडो दा डिफरेंट एलिमेंट टी ने डिफरेंट एलिमेंट शो दे एटमुना आगा बा यो बलना डिफरेंट प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दा शान उस कोमंग तो जिंक और द सल्फर केमिकल रिएक्शन को नो दे केमिकल रिएक्शन बम यो बलना डिफरेंट और कबिया मंगा दो जिंक को केमिकल रिएक्शन को सल्फर सरा बम डिफरेंट नो दा डाल्टन सलोरम पॉइंट्स शो जे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी यानी कि एलिमेंट की ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट की ज्यादा एटम भयो बलना डिफरेंटली द मास साइज और नो प्रॉपर्टी बॉडी therefore say atom combine with each other in small whole number ratio वो एटम ने जी हमरी आगा भयो बल सरा हो जाए की उसके बाद कम से सल्फर शी और द आयरन शी द द्वारा हम मिक्स को और दिल हम हीट वर्क को नो देबा आयरन सल्फाइड जोड़े आयरन सल्फाइड ने दा दे पॉइंट सुन दे कि आयरन दे Fe+S द यो एलिमेंट थे डबल एलिमेंट थे दो आपस की रिएक्शन के दो जोड़े FeS दे पॉइंट मतलब से एटम कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो मतलब है कैसे कि मन सका द आयरन यो एटमी आगा बद सल्फर यो एटम सर यो जे की और यो मोल्स FeS पर जोड़े दानिश के दे चिमंग बद आयरन कम जागा आयरन बनिंग शी
دا آیرن شو نیم آیرن چې کوم دی هغه په ریاکشن کې حصه اخلي او نیم آیرن په ریاکشن کې حصه نه اخلي. نو ډالټن دا وایي چې اټمونه به یو ځای کېږي په کیمیکل ریاکشن کې په کومې ریشو سره؟ هول نمبر ریشو سره. پورا یعنی یو آیرن یو سلفر به یو ځای کېږي او دو به FeS جوړوي. دغه شان څنګه واټر دی H2+O یو به جوړېږي H2O یعنې ریشو به دې کې راځي دوه هایډروجن او یو اکسیجن به یو ځای کېږي دو به H2O جوړوي. They say all chemical reactions are due to combination or separation of atom. वो टूल chemical reaction जी हम की हर किस्म reaction जी की उस गोरा का दस का reaction हम को iron sulfur सरे उसे को देवा iron sulfide जो इधर chemical reaction है और उस दिन कलर बार change की इधर कमंग सरा रहे बल दा sulfur शो और दा वर सरा iron शो कदा द्वारा हम यो बल सरा mix को और ब्याह देना हम heat work को देना बा iron sulfide जुड़ेगी FeS دا chemical reaction شو او chemical reaction دا है چې دې کې یو iron یو سلفر به یو ځای شي یو نوې سیس جوړ کی iron sulfide. نو دا موږ دا وایو چې chemical reaction کله کی هغه کې با اټمونه به یا یو ځای کیږي یا به اټمونه یو بل نه جدا کیږي. نو دا ډالټن اټامیک تھیوري